puilana sobani sibai tani ke tiniseng Tripura Tpf-Tipra similui press khlainan na tani bagai tiniseng press ma khakyang ke asa khayul sini Tripura sar chotto saima kana nei tabu sini Jampui hill ni kaise bless committee ni borok Mizoram bhasha thangai vote manrenai abil kumani bagai asa khayul chotto saima kana nei tiniseng hani bagai no o je bill no Tripura sarkar ta kendra sabha o bill kumani seng selango seng naslo abil immediately bor withdraw khani ningtum tani bagai ngakai o Tripura ha sini ha bogara pasuni ha o ha bogara pasuni ha o ha no seng buini do phabai salna ni dia hani bagai sentini phanbaksa palbaksa ke sentini press klani ni nakha tini seng jodina India government ta Tripura government o bill no withdraw khayang ke sini buskango kotor soba seng khani ni bagai tiar kumu te ready tumu apni sate sate seng o bill withdraw khamine logi logi Tripura government te India government Jampui hill je ajagao police kendra nani ingtum tani bagai ke sini border no kaham ke naikolani ingtum riang ke seng movement kotor khane soba khane Tripura sa te Tripura hani bagai long time soba khane ne bagai tiar pongo Tpf-Tipra te Tuipc hani bagai seng asa khayo sini Tripura haste ne lukorno bangapon ko ni musungo jora sopakya Tripura sini jora sopakya fight khei sini man ka jona ni jora sopakya o fight kheme jabo jotto sini Tripura haste ne lukro palbaksa khabaksa te jora re ne anga sa khayo te tebe seng sana ni musungo sini ha o ha kusum romunyo sono Bangladesh ni borno dawai sono minority khakya tabu ko hanya hete oisa India ni te kase jaga thangai policy tu boi je bill tu mane a bill black and selem singsa black no lasime singsa bo Naimano nugya ku khanaya nugya bill tu khaboro o BJP government abani bagai seng Tripura sa palbaksa khaye o bill seng dakti no withdraw klarina ni bagai seng soba khane tai Tripura sarkar India government o bill no dakti no immediately no withdraw khaitung khaya ke kotor soba no pnai the bill bolte bu bill o jata bo Mizoram Tripura ni Jampui hill ni kaisa Mizoram thani je tahne kono बहुत नाना निकमने आ बिल seng sajaya এবং Tripura sani media rona kuila sekang ani sobani tibai ar tini hasteni lukurogno ang obone o tini press ni bagai bongno joto haste lukurogno mo ani sobani tibai efore ang kita kok sanai oro tini Ranjit babu mansa kok baisaka ang kok borok kita abono ngukhe ব্যাপারে কা Tripura রাজনী বেডেক লাস্ট মিজোরাম और Jampui हिल नहीं कैसा मिजोराम बस्ती तो ओ बस्ती वो साइटा कास बरक बास थायो जोंनि जे सब समय थांगबान जागा जेबो साबुआलो बा बंगारो जे मिजो हिल बाय नांलायजाक अब Jampui हिल के बुझतो छिवो और वो अनेक समय टूरिस्ट जग बेरायनोबो थांगो ओ जागाओ मिजोराम हस्तके खायै चिनि Tripura हानि लुकुरगनो बंगले हावा बरक सुनामना हिनै तिनि विलेज काउन्सिल भोट खावै बरक थायका एवं मेम्बर बसनो और वो चिनि कायसा ब्लक दङो ओ ब्लक हंखाय BJP नि चेयरमैन एवं IPFT BJP जुट निबिसिङो BJP रक आ ब्लक नो बरक दखल खायजाक Jampui हिल नि ब्लक नो किन्तु बरक मिजोराम नि बरक रक फायै मिजो संख्या बिसि बरक नायो आगिबो बरक साका मिस्टर रांखाल विजय कुमार रांखाल साका आबो मिजोराम खागैतलांगन बागै किन्तु जों खाग्रिया आबो चिनि हा एवं चिनि अधिकार दङ ओ Tripura सा रियां एवं नाइटं जात Tripura सिनाय रक नाइटं देंजाक आश्रम बरक Tripura सि এই দুইটা কাজ তিনি নুয়া সানাই রক কম সানাই দङ बरक नो खूब डिप्राइड थियो आं निजेबो नुकजाक
haifano borok sakagoi tlangna naimafano chung riya ini kok rujak Tripura hasten Tripura tabo ani koi mung hungnai je o khogoi je but khayei bong ni sikamno bong hawat lang thana naimani ebong bong hawa o hano segi jana naimani abono birat bhabe ang joralo protibad khayo ang Tripura dofani ngei ebong chini Tripura mothani ngei chini Tripura mothani chairman ngei chini hasteni raja এবং তিনি মহারাজ পদ্মুত কিশোর বন তিনি ত্রিপুরানি চেয়ারম্যান ত্রিপুরা মথননি চেয়ারম্যান অবনতিহীন আং সাব বারবার প্রতিবাদ খায় এবং গভর্নমেন্ট অবনি কবং নাই যে ইমিডিয়েটলি যে জাম্পুই হিলনি যেটা বুট নামানি যেটা বরক বুট নামই অঙ্গ খাইমানি বুট নামই বরক যেটা খগই মেম্বার্স নামানি অব লাস্ট বরক চিনি হানবর সেকনানি নাইতমানো जों त्रिपुरा सरकारनि थाखाय आवेदन खायो इमिडिएटली गभर्नमेंट ऑफ इंडिया गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एवं स्वराष्ट्र मंत्री दियै बर जेहेतु अबखायतो अबच नुकजाखा ते कायसा नुकजाखा जे जेखाने त्रिपाक्षिक चुक्ति त्रिपुरा मिजोराम एवं इंडिया गभर्नमेंट जे ब्रुक जाति चिनि अर जे ब्रुक जातिर जे शरणार्थी तमने बंगला जों हावरि माने अर जों बंगला हा दिनान हिनै स्थायी भावे बरं रिना हिने गभर्नमेंट ऑफ इंडियन गोष्टी आवनो जुरालो प्रतिबाद खायका এই लुसाई मीन्स जाम्पुई हिलनि बररक बिराट प्रतिबाद खायका आवनो तीब आं त्रिपुरा मथानि प्रतिबाद खायो जे बरंनो जेखाने गभर्नमेंट ऑफ इंडियन गोष्ठी जे जेभाবে হোক अरव बरंनो अचिनि त्रिपुरा हास्टेब बरंनो जेखेबानो बंगनि सिटिजेन एवं बरंनो हा रिनानि गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा চুক্তি হচ্ছে এবং ইন্ডিয়ান চুক্তি অনুসারে অবনা আনি কক দেখে পানো জোরালো প্রতিবাদ খাইয়েই অকগ্রম থাকা হামবাই ত্রিপুরাবাসী রক্ষণা